बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम में से जितने भी इंसान हैं और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम में से कभी ना कभी किसी ने ये ख्वाहिश ज़रूर की है कि वो हक हलाल तरीके से ज़्यादा पैसे कमाए और अमीर हो जाए। हकीकतन तो इंसान की ज़िंदगी में इस मालो दौलत की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान ने इस फ़ानी दुनिया से एक दिन कूच कर जाना है और यही दीन इस्लाम और कुरान पाक ने हमें बताया है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी ऐसा ही समझते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ये भी जानते हैं कि दुनिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में रहते हुए भी हलाल तरीके से अमीर होना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा पैसे हलाल तरीके से कमाना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के पास अक्सर लोग इस तरह का सवाल लेकर भी आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक एक दिन मलेशिया में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और वो दुनिया को बताना चाह रहे थे कि सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का हक हलाल का तरीका क्या हो सकता है। अंग्रेजी ज़बान में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी हक हलाल के तरीके से कमाई गई $मिलियन की दौलत की तफसीलात भी आवाम के सामने रख दी थी और बताया था कि वो क्या कारोबार करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई ये गुफ्तगू बहुत सी नौजवान नस्ल लड़के और लड़कियों और सभी मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि वो भी इसके ज़रिए जान सकेंगे कि हक हलाल तरीके से ज़्यादा दौलत कैसे कमाई जा सकती है बिना किसी का हक छीने। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई अंग्रेजी ज़बान में गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। अपनी इस गुफ्तगू में डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये बताया कि वो महज कितने घंटे काम करते हैं, क्योंकि जितने $मिलियन डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि वो अपने कारोबार से कमा रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को दिन रात कारोबार में ही तवज्जो रखनी पड़ेगी। ऐसे में तबलीग और दावत इस्लाम के लिए वक्त कहाँ मिल सकता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले यही बताया कि वो इंतहाई कम घंटे काम करते हैं, मगर अल्लाह की रहमत और बरकत से बहुत ज़्यादा दौलत हलाल तरीके से कमा रहे हैं। And believe me, on average in Bombay, I used to spend 17 hours a day in my office. Our office used to work 24 hours a day. 24 hours a day. I used to spend about 17 hours a day. During the holidays, maybe 2 days a month, I used to do personal business. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वो अपने 24 घंटों में से 17 घंटे काम करते हैं और वो 17 घंटे तबलीग और दावत के लिए होते हैं। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से तबलीग और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से खोला गया इदारा 24 घंटे काम करता है, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक 17 घंटे वहां पर काम करते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि महीने में सिर्फ 2 दिन जो कि छुट्टी के होते हैं, उन 2 दिनों में डॉक्टर जाकिर नाइक अपने ज़ाती कारोबार पर तवज्जो देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर साल के हिसाब से देखा जाए तो पूरे साल में सिर्फ 3 हफ्ते मैं काम करता हूं और मेरा मुनाफा $मिलियन का होता है। और ये सब कैसे है? अल्लाह की बरकत से है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि मलेशिया की करेंसी रिंगिट के साथ इसको ज़रब देकर 4 से ज़रब दे लें तो मालूम होगा कि कितने बनते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने $मिलियन कमाने के लिए हक हलाल का कौन सा तरीका अपनाया। Maybe less than 3 weeks a year. Profit? $millions. Barakah. So why should I ask for money for giving lecture? Allah is giving it directly. $millions multiplied by 4 in ringgit. For working hardly 2-3 weeks a year. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुझे इतनी दौलत दे रखी है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि अपने लेक्चर्स के लिए मैं किसी से 1 रुपया भी मांगूं। दोस्तों, टीम हम कदम यहाँ आपको बताना चाहती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जिस भी मुल्क में जिसकी भी दावत पर कहीं पर लेक्चर से या फिर आवाम के इज्तिमा से खिताब करने के लिए पहुँचते हैं, वो वहाँ पर जाने का 1 रुपया तक वसूल नहीं करते। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक जहाज़ पर आने जाने के सफ़र के अखराजात भी खुद ही उठाते हैं और जिस मकाम पर उन्होंने खिताब करना होता है वहाँ पर अगर सिक्योरिटी वजूहात ना हो तो वो होटल का खर्चा भी खुद उठाते हैं। यहाँ तक डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी गुफ्तगू में बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात हैं, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको कभी पैसे की कमी का सामना नहीं करने पर मजबूर किया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगाकर भारत में उनके दफातर बंद किए और नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक की दुनिया भर में जग हंसाई का सबब बना, यूं नरेंद्र मोदी के इन जुल्म सितम के बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें हिजरत पर मजबूर कर दिया। वो आज कारोबार करते हैं और आज भी उससे भी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं।
اور یہ دنیاوی مال و دولت اور منافع تو اپنی جگہ، سب سے بڑھ کر یہ کہ نریندر مودی کو اپنے گناہ بڑھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ پر لعنت بھیجے یا آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ کے حصے کے گناہ اس شخص کے حصے میں چلے جائیں گے اور اس شخص کی گئی نیکیاں آپ کے حصے میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میرے لیے تو دنیاوی لحاظ سے بھی کامیابی ملی، اور اللہ کی جانب سے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے خدمت کرنے میں بھی مجھے زیادہ کامیابی ملی۔ اب نریندر مودی کی جانب سے مجھ پر الزامات لگانے کے بعد پوری دنیا میں مزید لوگ مجھے جاننے لگے ہیں، اور اس کے ذریعے میرا فلسفہ یعنی کہ امن اور دین اسلام کی تبلیغ اب ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ And maybe about 10% of non-Muslim did not. 10% non-Muslim knew me. Now, after spending millions of dollars in propaganda against me through television channels for his vote bank, today, mashallah, more than 90% of the Muslims in India know me, and more than 2/3 of the non-Muslims know me. Previously, maybe 15% of Indians knew me. Now, more than 2/3 know me, alhamdulillah. Those who had seen my lectures before. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اب وہ صورتحال ہے کہ زیادہ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ نریندر مودی نے میرے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کیا ہے اس کے بعد میری دنیا میں مقبولیت اور بڑھ گئی ہے، اس کا بھی مجھے فائدہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ مشکل حالات کے باوجود میں پھر بھی $1 ملین کما رہا ہوں۔ کیسے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی اس کا جواب دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرمایہ کاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا کاروبار ہے۔ میں دین اسلام کی راہ میں دعوت اور تبلیغ پر نکل چکا ہوں، میں داعی بن چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی نواز رہا ہے، اور اللہ کی جانب سے میرے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا خطاب کر رہا ہوں۔ ایک وقت میں ایسا انسان تھا جو اپنی زبان سے بول نہیں سکتا تھا، میں توتلا تھا۔ کیا ایسا انسان کبھی خواب بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ ملین افراد سے مخاطب ہوگا؟ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج میں ایسا کر رہا ہوں کیونکہ میں داعی بن چکا ہوں۔ You invest in Allah gives you. The best investment is with Allah. I'm telling you this not to show off. To tell you that this person standing in front of you was a stammerer, couldn't have dreamt of speaking in front of 25 people. هذا من فضل ربي by the niyama of Allah. ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق داعی بن جانا، دین اسلام کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان پر رزق اور دولت کی بارش کر دیتا ہے۔ دوستو، ہم بھی ٹیم ہم قدم کے ساتھی بھی بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے ہیں اور ان کے کاروبار خود بخود چل رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے ان کے رزق میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کی وجہ بیان کی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو دین اسلام کی تبلیغ کرنا بے حد پسند ہے۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں داعی بن جائے گا اور تبلیغ شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں تبلیغ پر نکل جائے تو اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کی بارش کر دیتا ہے؟ اس کی مثال ماضی میں بھی ملتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سے بھی ملتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ واقعہ بھی سنایا اور کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ امام احمد کی جانب سے لکھی گئی فضائل صحابہ پڑھیں، حدیث نمبر 1280 میں فرمایا گیا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کمرے میں بہت سے صحابہ کرام کی موجودگی میں ان سے سوال کیا کہ تم اللہ سے کیا مانگنا چاہو گے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو اور یہ کمرہ تمہیں اس چیز سے بھرا ہوا مل جائے؟ ایک صحابی نے ارشاد فرمایا، میں مانگوں گا کہ مجھے دنیا بھر کا سونا اس کمرے میں مل جائے، میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ ایک اور صحابی نے ہیرے، جواہرات اور مختلف اشیاء کا تذکرہ کرنا شروع کیا، مگر جو بھی صحابی کسی بھی چیز کا نام لیتا تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیتے، کوئی اور چیز کا نام بتاؤ، یہ نہیں۔ صحابہ نے کہا، ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا۔ حضرت عمر، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ سکوں تو میں یہ مانگوں گا کہ اس کمرے کو دین اسلام کے لیے بڑے بڑے داعی اور مبلغوں سے بھر دے تاکہ وہ دنیا میں پھیل جائیں اور دین اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ واقعہ دراصل داعی کی اہمیت کے حوالے سے بتایا تاکہ لوگ جان سکیں کہ ایک مبلغ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور جب اللہ نے مبلغ کے رزق کا ذمہ خود لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق پہنچاتا رہے گا، اور یہی سب کچھ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ May Allah be pleased with him. If you read the Fadail al-Sahaba by Imam Ahmad, hadith number 1280, so that you could spend it in the way of Allah.
So one Sahaba says, I will pray to Allah to let this room be filled up with gold. So Hazrat Umar radiallahu anh, he says, ask for something better. Umar radiallahu anh says, ask for something better. So the Sahaba says, Ya Amirul Mu'mineen, O leader of the believers, you tell what is better. So he replies, I will pray to Allah subhanahu wa ta'ala to let this room be filled up with Abu Ubaidah bin Jarrah, Muad bin Jabal, Hudayfa bin Yaman, the great guys, so that I could send them to spread the message of Allah. See the hikmah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए कहा कि आखिर में सबसे दरख्वास्त करूंगा अपने बहन भाइयों से कि वो जो भी काम करते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने शोबे में एक सच्चे मुसलमान के तौर पर दिल लगाकर काम करें, और अगर वो दाई बन जाएं तो अल्लाह ताला उन्हें बेशक बेपनाह दौलत से नवाजेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर सच्चा मुसलमान बनकर कोई भी काम किया जाए तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया को फतह करने की हिम्मत दे सकता है। So my request to my brothers and sisters is that come close to Quran and Sunnah, become a true Muslim profession, become a true Muslim professional, and inshallah you will conquer the world. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी दाई बन जाएं, और ऐसे में आपको फिक्र हुई हो कि पैसे कहां से आएंगे? कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।